Hello guys, look at this. Most evil prisoner cell. Sure kami mga demonyo. Masing kamo, kinyo kung piso basta nagkuha lagay tagani. Nagkuha kita siya junk shop. Kaya ito'y maligdag lain. Kaya maligi sa kong siya bunga. Dakpat eh. Grabe mo ah. Let's play na daw. Let's go. Hard, ayun ang hard. My favorite mode is easy. Let's go. Oh, we're in the easy thing. And let's go. We have to get our supplies. Fairy. Boom. And let's go. Have to use our fairy tail. Like that. Ba, Shada. So, dirita mga ito. Let's go. Let's fairy arrow. Let's beat them. Boom. Let's go. Dirita guys. Mambak na karon ha. Mambak mo guys. And boom. Arana na ta diri. Boom. Wow. Kasi dito makambak guys. Baka na ta. Cut eh. Matutulog. Sige let's go. Let's just escape from this prison. Kaya na si Angkol. Dito siya nga ni. Ito na nga. Masyada magbuba. Wow. Ano ito? Dili sa bago. Lusayan ko lang ito. Magical. Lagaran magical. Shadam. Let's go. Punch. Sabi nung ang sasako. Let's try again. Let's click the button first and just click and just hit boom. Back. Jack Angel. Let's boom. Mama. Mamalik ta. Let's go. Ito na siyang patyon para makakwarta ta. Patyon. Tika kaya ako na boom. Headshot. Double kill. Headshot. Yes. Sige madakpal ng burikat. Dakpan ta perminti. Last but not least to jam. Bugo. Grabe. Patyon. Ikaw ba? Pwede kong nadakpan ha. Hindi mo kong ipabalik-balik. Sisa ka na ko. Patay ka sa akin. Ha! No. Oh my god. Gamay na kasi life. Before na ko siya mapatay kanina. Sisa na yun akong dunggab. Abracadabra. Boo! Ulo. Siya itong gamay life. No, napaksiyan ko siyang flame. Flames out of flame. Tara. Ayo, awatas. Let's go. Pan. Pero na ano na gan, ambil na kan. Nag-video pa po isa. Ambil na yun ang. Oh. Okay, let's. What is this? Basing. Ano siguro na yun? Let's go. Magamit tayo para mas basic. Jump. Boom. Berita. Ala. Ay, nagbong ta ka. OA na Dusty. Mamalik tagtaas. Nagbong ta. Let's go. Yerp. Yes, we have to. Masyada, nakaambak ko. Nahinay lang tayo, nahinay. Kaya cellphone ko na rin, pag nagusod kayo, pumayo ko kung eh. Computers, kaya buang ako computer, naadi ko computer. Sa una lang. Ba, mga guba. Ba mo, marami perfume makuha, dabi at abrihan din nato nila. Wait, sana Olympio, dito malibang ka ron. Dito sa ta. Saan sa manay dito? Ini, wag ka mukbo. Kaya ka? Hindi ka na Olympio, dito ako mag-CR. Ano sa manay? Ako na ito ni. Let's go. Hindi, ura. Dala. Ano sa manay? Black tie. Ito na check. Let's check. Mas hindi kayo mag-dog. Let's dog right now. Let's dog it. To make a wonderful... Look. Amo ta karon. Ano na ta diri? Hawa Bim ka nag-video ko Bim. Buda. Hawa babo. Bugoy ko rami nagkuan sa Nagkuan man ko kabulong ako na ikuan sa YouTube. makita din na mo nawong gero Dili. Sa vlog naman ito mga tingog doon madunggan. Pagbuang ha. Sorry guys. Balik ko. Oh.
Dito lagi. Para basic ra ha. Dito guys, mangambak ta. Hala, let's go. Let's go. Ha. We have to. What's over that bridge? Ala, mama. Kena ferry na di ako. Jump, the last jump, but not least. Ala. Ay ba? Basta ka na siya. Ito yung gamito na ito ni Uncle. Let's try to use it. Okay. Use! Ah, Shada, nice. May mong fairy si Uncle. Aray, fairy Uncle! You are my uncle. Dabas, nagamay. Awa guys, oh. Oh my gosh, where is this so tiny? Safe, boom! Uy, kapoy kong patayan na niya mo, jitsu na ko. Hindi na ko na siya patyon, kahilas. Diri na lang ta, let's go. Then, pag-press mo sa button, we had to run, kay gamay man na siya. Meaning, diri na ta mga gi. Hi. Shada, lagi to siya ba? Kaya may mo siya fairy. Let's go. We have to run up to the sky. Then, maunsa man tagdira. Then, mapisat duro na. Ano kong kuan. Sa akong paningin. So, let's go. Mapisat lang ko. Ayaw. Ay, dili ta mangambak. Oh, ayaw ko mapisat ko. Dili dahil. Doon sa mani. Blood juice. Eh, wow ko. Minum sa takbo. Syadara. So, di madakpan akong juice. Sarap ani akong juice. Let's go. Huh. Let's go. Let's go. Basic. Dar, namalik na. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Last but not least. Ha. Nahinay ragu to diri. Kayo. Rana na to diri. So we had to jump. Eh, may binurikat man yung nadula eh. Taas ra kayo, di ta kaabo. Kung ni malampos ba? Ay, di ko ni malampos. Ha. Ay, syada ko ni balo. I know that. Kamamars ako ha. Hindi lang tag-ambak para basic. Oo. Ha. 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 Naku kambak. Ay, hala din. Mas isa un. Kanig. Ano ka idea magamit ko sa kong fairy. Kaya para kuan na kusog ka mambak. Kusog anak fairy tale. Fairy tale. Nagkamambak fairy tale. Ito ko mambak fairy tale. Fairy tale. Activate. Dinigamay lagay mo. Dan mo na tumama. Ano yung guys? Bian din mo. Nalay, kasabot ka. Nagdula, wala ko mo nagdula.
Ara, ara, let's go. Nagimo di ako YouTube karon. Nagkuan ko. Tulog pa kayo eh. Ara. Dili na. Dili na ta, let's go. Ara, do ara. Let's unbox. Ara, ara. Ay, bahala mo guys. Ganda. Dili ayo ko taman ba oh. So hard. Diyan ako bye.